No, it is a see. This chair is always challenging for each and every chairperson. It was a tough task. आणि म्हाका अशें दिसता की हेच्या आधी तेंच्यांनी खूब पद्दतीने आपापल्या परीने प्रयत्न केल्ले आसा आणि जे गोष्टी सक्सेसफुली जाल्या आणि बऱ्या भशेन चल्ल्या दॅट हॅज टू बी कॅरीड आउट आणि ते फुडें व्हरून पूर्णतें करपाचें काम आमचें. जे गोष्टीक आमी ना करूं शकले ना, जशें तुमी गार्बेज इश्यू सांगले, तितून आनी कितें रिन्युवेशन की बाबा आनी न्यू थिंग्स कॅन बी एडेड अप, तेचेर आमी हे करता. म्हणून म्हणटा न्हू, कोणी तरी म्हटलां मॅडम अजूनही अभ्यासूच करता. ती खंयची गोष्ट जुनो अभ्यास केल्या शिवाय फुडल्या हेचे आमकां मेळना आणि ते केल्या शिवाय जर अभ्यास चालू नासतना जर डिसिजनां घेतल्या ते इट मे बी रॉंग. जशें आतां जाल्लेलें आसा की एज वी आर हॅविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता ती ज्युडिशियस वे वी हॅव टू डू इट लायक अँड गीव द जस्टीस टू द पीपल. तर म्हाका दिसता आदींच्या हितून कितें जाल्लें आसा तेचो संदर्भ जाणून घेवप तितलो म्हत्वाचो आसता. त्याच्या खातीर मातशें टायमेचे आनी वेळ सांबाळून घेवन करपाचें आसता आनी तितूनचो निर्णय घेवन फुडें वचून तितून सुदारणा करून लोकां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तो सदांच चालू आसतलो. वॉट एवर मे बी पीपल दे कमेंट ऑन दीस.